ভাই সব দিশা ভাই যদি ভিডিওটা চালাতে স্টার্ট করে দে ভাই সব দিশা ভাই যদি ভিডিওটা চালাতে স্টার্ট করে দে अभी मजा आएगा ना भिड़ अच्छा हमको सिखा रिया है म्यूजिक यही नहीं अभी और सुनिए হিসাবে করা নেই হিসাব ছাড়া সব মেলা डिमांड দুই এক টাকা तुम शकल से ही मुझे चूतिए लगते এখনো পাতা নাই ভাবছি আমি সাথে আপনি দেখছি আর কি বিয়া করা আমাদের সাথে দেখে कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये काम नहीं भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी तो